If you're bitter upon your father, Kalau kau punya akar pahit terhadap don't take ayahmu, that bitterness in you. jangan ambil akar pahit It itu will ada di destruct dalammu. you. Itu akan menghancurkanmu. That's what the Bible says. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today's answering question was Hari ini pertanyaan yang masuk adalah tentang that there's a father out there that is a priest and that he is a pastor. bahwa ada seorang ayah yang dia ada di dalam pelayanan. But some place on the road he get angry and he get frustrated and he has enough maybe and he get angry at the children. Tapi ada satu titik di mana dia menjadi marah dan frustasi dan menjadi marah kepada I do anaknya. believe there are many pastors out there they're frustrated and they don't know where to release their frustration. Dan saya percaya banyak gembala di luar sana yang akhirnya frustrasi dan tidak tahu bagaimana cara melepaskan But I frustrasinya believe it's itu. a bitter root that's coming up. Tapi saya percaya ini adalah akar pahit, And saudara. that's why we gotta see first what is the reason why this person is like this. Dan kita harus lihat apa alasannya sehingga orang ini menjadi seperti Because if you demikian. can understand the reason, Karena kalau saudara bisa mengerti alasannya, then I believe the child can also not learn to take offense of it. dan juga anaknya juga tidak menjadi punya rasa masalah juga dengan So orang let's go to tuanya. this. In Hebrew 12 verse 15. Mari kita masuk di Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. And I believe it says here, don't let any bitter root come among you and destroy you. Dan dikatakan agar jangan tumbuh akar yang pahit yang dapatkan menimbulkan kerusuhan. Maybe we can read it in English. Mari kita baca ayat keseluruhannya. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness spring up cause trouble, and by this many become defiled. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. If you're a child, Kalau saudara adalah maybe get anak, this courage upon your father. saudara patah semangat the akan church. orang tua, pada gereja. Don't see it's him. Don't see it's a church. Jangan lihat bahwa itu adalah ayah The devil saudara will atau say gereja. it is God. There is no God. Iblis akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. And then you get enough, but that's what the devil wants. Dan kau akan merasa muak dan itu yang diinginkan The iblis. devil will try to get you away from the presence of God. Si iblis mau membawa dirimu menjauh dari hadirat make Tuhan. mistake, but God don't make mistake. Orang-orang dapat membuat kesalahan tapi Tuhan tidak. People get bitter, but God does not get bitter. Orang-orang bisa mempunyai rasa pahit tapi I Tuhan tidak. remember I was to do a KKR in Samarang long time ago. Dan saya ingat saya mau melakukan KKR di Semarang And there was beberapa a tahun yang lalu. girl, she had back pain. Dan ada seorang anak And she had it for a perempuan. long time. She cannot sit down. She has so much pain. She screams with the pain. And she was the worship leader. punya The sakit church. di punggungnya, dia tidak bisa melakukan apapun karena sangat sakit. And I Dan said, dia- you have a bitterness inside upon somebody. Dan saya katakan kau punya akar pahit terhadap Now, I seseorang. didn't know it was the father standing next to me. That was the pastor. Dan saya tidak tahu, dan itu adalah ayahnya yang berdiri di samping saya dan seorang And gembala. I said, darling, you need to forgive. Dan saya katakan, anak perempuan kau harus And when she mengampuni. forgave her father, Dan saat dia mengampuni ayahnya, the spirit went right out. langsung roh itu Her keluar. back get healed right away. Punggungnya langsung She was on sembuh. the ground and she was going like a snake and the spirit come out. Of Dan dia bitterness. rebah dan dia bergerak seperti ular, dan keluar akar pahit dari dia. If you're bitter upon your father, Kalau kau punya akar pahit terhadap don't take ayahmu, that bitterness in you. jangan ambil akar pahit It itu will ada di destruct dalammu. you. Itu akan menghancurkanmu. That's what the Bible says. Itu yang dikatakan Come on, Alkitab. you want to help? Ayo, kau mau mendapat Be pertolongan? on God's side. Ayo, adalah di You pihaknya be the Tuhan. blessing in your family. Kau akan menjadi berkat bagi Forgive keluargamu. your father. Ampuni ayahmu. Ask God because you cannot. Tanya You Tuhan, minta Tuhan tolong karena But kau ask sendiri tidak God bisa. to give you the love. Tapi tanya Tuhan untuk berikan Ask kasih. God to give you the strength. Tanya Tuhan untuk berikan You kekuatan. be the light in that family. Kau akan menjadi terang di dalam keluarga. Maybe he's bitter upon the situation that he's praying and nothing come out what he prayed. Mungkin si ayah kepahitan akan sesuatu yang dia doakan tapi tidak Because terjadi. we cannot tell God what to do. Karena kita tidak bisa beritahu Tuhan apa yang harus Tuhan He tell lakukan. us what to do. Tapi Tuhan yang beritahu kita And apa that's yang why harus many kita lakukan. pastors become bitter. Karena itulah banyak gembala yang menjadi Because they pahit. cannot control God, but God controls them. Karena mereka tidak bisa mengendalikan Tuhan, tapi And it Tuhanlah yang becomes a mengendalikan mereka. warfare in them. Dan menjadi peperangan di dalam So please mereka. understand, Jadi tolong mengertilah. you gotta learn to forgive. Kau harus belajar untuk Don't mengampuni. run away. Jangan lari, jangan Be on kabur. God's side. Adalah di pihaknya Tuhan. God is going to use you to bless your father. Tuhan akan memakaimu untuk memberkati But you want to ayahmu. be that light? Apakah kau menjadi terang You itu? gotta forgive. Kau harus We're mengampuni. going to pray for. There are many people out there. Maybe
you cannot forgive a loved one. Kita akan berdoa, mungkin Maybe kau you cannot tidak forgive bisa your partner. mengampuni partnermu, Maybe they orang-orang did yang kau adultery. kasihi. Mungkin Maybe mereka they melakukan went off. Maybe somebody cheated kenajisan. you with money. Mungkin ada yang menipumu dengan uang. If you take that offense, you get bitter. Kalau kau mengambil itu, kau akan menjadi pahit. Please, dear friends, forgive. Tolong teman-temanku Because when terkasih, you ampuni. forgive, Kalau kau mengampuni, God will forgive you. Tuhan akan mengampunimu. That's what the Bible says. Itu yang dikatakan Let our Alkitab. sins and our Father, let our sins be forgiven as we forgive others. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kita. Come on, you want to be forgiven? Ayo, mau diampuni? Start to forgive others. Mulailah mengampuni Come orang on, lain. because nobody's perfect. Karena tidak ada yang I'm not sempurna. perfect, no pastor's perfect, no minister at all. Saya tidak Only sempurna. God is perfect. Gembala tidak ada yang sempurna, orang-orang tidak sempurna, hanya But Tuhan we yang want to sempurna. encourage each other to be in Christ. Tapi kita mau saling menyemangati untuk ada di dalam So let's Kristus. pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, Bapa di dalam surga, I pray for this person that his father is beating and destructing. aku berdoa untuk anak ini This karena encouraging. ayahnya memukul dia dan mematahkan Lord, but we semangatnya. forgive the person. Dan Tuhan, kami mengampuni Forgiveness orang is ini. not a feeling, but a choice of your will. Pengampunan bukan perasaan tapi pilihan We untuk masuk dalam kehendakmu. choose to forgive. Kami memilih untuk Just like you mengampuni. did on that cross, Jesus. Seperti kau yang lakukan di atas kayu You salib ya choose Yesus. to forgive. Kau memilih untuk And you say, mengampuni. Father, forgive them for they do not know what they do. Kau katakan, Bapa, ampuni mereka karena mereka They tidak tahu apa yang mereka think they're doing a perbuat. good will. Mereka pikir mereka melakukan hal yang baik. But Lord, today, Tapi Tuhan, I hari pray ini, the same for my fellow believer, that young man or that young girl out there, aku berdoa untuk saudara terkasih di dalam Kristus, that they get power, bahwa mereka menerima kuasa, joy, sukacita, that they're going to be the light in their family. dan dia akan menjadi terang di dalam That they're not going to fall keluarganya. away, but they're going to be closer than ever before with you, O God. Mereka tidak akan jatuh, tapi akan menjadi lebih dekat lagi denganmu Tuhan, lebih And dari they will be a sebelumnya. blessing in that family. Dan dia akan menjadi berkat bagi And I keluarganya. declare that every bitterness, Dan aku nyatakan setiap akar as we pahit, forgive, is moving saat out. kami mengampuni itu akan dicabut. Joy and peace and Sukacita, love. damai sejahtera dan Holy kasih. Spirit, you coming in. Roh Kudus, engkau yang Devil masuk. Iblis keluar, Spirit of God in. Roh Tuhan To the blood of masuk Jesus Christ. melalui darah Yesus Thank you, Kristus. Lord. Terima kasih There's going to Tuhan. be breakthrough. Akan terjadi this terobosan family. bagi keluarga In ini. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So whatever you believe, Jadi apapun yang kau percayai, everything is possible if you believe. tidak ada yang mustahil ketika kau That's percaya. what Jesus said. Itu yang dikatakan So I want to Yesus. encourage you with those words. Jadi saya menyemangatimu Believe. dengan kata-kata itu. Percayalah, God is going to open up the eyes of your Father. Tuhan akan membuka mata ayahmu. You will see a miracle. Kau akan lihat mujizatnya. If you believe Kalau kau and you percaya forgive, dan and mengampuni, God sees your forgiveness, dan Tuhan melihat kau This sanggup is your mengampuni, test. inilah tesmu. you'll see God coming down. Kau akan lihat Tuhan turun. God bless you all. Tuhan berkati. See you next time. Sampai ketemu kembali. With God, everything is possible. Bersama Tuhan tidak ada yang If mustahil. you believe. Kalau kau percaya. That's what Jesus said. Itu yang dikatakan Yesus. God bless you all. Tuhan berkati.